Hello, everybody. Probably have so much what? So much technical issue today, and probably the sound that you hear not as clear as before because I'm not in my studio at all. But it's been a while since I upload something to this podcast because I was doing something really big happen at the beginning of this year. So I need to focus on myself. I need to find myself, like I told you before, guys. So I just want to tell you something about what I did in the past, and now it's December. It's like 2 weeks from now. It's already 2024. What's different between 2023 with New Year? Have you guys both? Have you guys think about that? What's different? What makes different between this year and last year for you and for me? It's still be Bob here, but only Bob because the BS no longer can be can be talk again with us. So, but almost every episode in this podcast, mostly I'm doing monologue actually. But yeah, something happened with B, so I should go with this B Bob alone from now on. So maybe you will not hear any story about something, but I won't tell you a story of some project that I did. Maybe in podcast. It's called Pickle Pats. Maybe can take a look on my main podcast, and it's changing. So beside on this audio format, I also expanding my podcast to a video format, which is now probably you can see me or my presentation or something because maybe not all the things will be a video format when you listening to the podcast, but yeah, yeah, I'm growing. But anyway, the story I want to told about not about that, but there is something that I do, something that I did this year. It's called 66 Day, which probably the beginning of everything, the beginning of the changing, the beginning of the evolution, the beginning of the awake. Like the playlist of my life in 2023 is awake. So what's awake meaning? What's the meaning of awake for me? If you follow me in social media, especially if you follow me on Spotify, you can see that every year since 5 years ago, I always make a playlist of my life, and this year is called Awake. What make me should why the reason I make the playlist because ya I need to wake. Gue harus bangun dari suatu keadaan di mana
I just don't feeling myself. Like when I come back to the country that I born, that I used to be, is in Indonesia, I feel like I feel lost of something. So I keep looking at something, and I found that the problem is all around myself. I mean, like gue harus cari, gue cari, gue mencari pertolongan kanan kiri atas bawah depan belakang utara timur barat selatan, dan ternyata semua itu adalah hal yang memang harus lu lakukan sendiri gitu kan. Terus kalian ingat kan, ada, kalau kalian muslim kan, ada suatu ayat yang bilang, atau hadis, coba ini ayat atau hadis ya kalian yang muslim, seseorang tidak akan mengubah suatu kaum jika dia tidak berusaha akan dirinya sendiri, intinya seperti itu. Nah, dan gue menemukan hal tersebut ketika uh, gue mengalami pencarian selama ini. Jadi ketika dalam itu akhirnya gue ada suatu problem yang mungkin gak akan gue terlalu spill di sini, dan ketika itu gue merasakan sangat jatuh karena semua perencana gue A B C D F G seketika jatuh, dan jatuh seketika gitu, hingga akhirnya split gitu, semuanya tihin ke orang A B C D E F G, gue percayakan pada A B C D F G, dan akhirnya collapse, dan gue tidak punya power untuk membangun semua karena gue terlalu berpangku tangan pada orang-orang tersebut, hingga akhirnya gue down. Dan saat down itu, apa yang gue lakukan adalah gue membaca satu buku bahwa untuk kita bisa berubah itu kita harus setidaknya bisa membuat habit baru. Kita harus bisa membuat habit itu, melakukan habit itu selama sekitar 2 bulan, which is sekitar 60 hari. Tapi 60 kayaknya nggak terlalu seksi untuk soal angka ya, jadi gue tuliskan di situ 66 hari gitu. Makanya that's the project that I made, and the one of the platform is that called Clubhouse. Discovering a new way to breathe. Itulah salah satu moto yang selalu kalian dengar dimanapun, ataupun kalian lihat bio gue di berbagai tempat, itu pasti tentang itu. Sebenarnya itu kan diambil dari salah satu lagu ya, S1 dari Luck and Seal kalau kalian tahu. Dan memang itu kayak, ya gue harus cari cara baru untuk hidup dari menjadi jati diri gue yang lain, atau ya mencari jalan hidup yang baru dari diri gue sekarang. Dan itu yang gue lakukan ketika project 66 hari. Setiap hari gue online di platform tersebut. Setiap hari gue online, gue berinteraksi hingga akhirnya bertemu dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Akhirnya hampir tiap hari itu kita komunikasi terus. Dan tiap malam sebelum gue tidur, gue menulis audiobooks untuk membuat gue tuh mengatakan, oh hari ini gue belajar sesuatu dari si A, kemudian gue belajar sesuatu dari si B, gue belajar sesuatu dari si C, dan summaries-nya adalah ini, gue harus melakukan hal ini untuk bisa berubah dari kondisi gue yang sekarang. Terus gue lakukan hingga itu ketebalan bukunya itu hingga sampai pas 100 halaman. Dan itu kalau misalkan mau dipublish bisa sih, cuman kayaknya itu terlalu kayak diary gitu guys. Makanya dari situ, well, kayaknya mungkin lebih cocok buat untuk catatan gue pribadi dari proyek itu. Hingga akhirnya hari demi hari berlalu dan proyek ke-66 hari itu selesai, dan gue mendapatkan sebuah formula berupa how to be the best version of me, how to be the best version of Rizky.
Dari formula itu ya, terus kemudian gue coba untuk melakukan hari demi hari hal-hal yang memang harus gue lakukan. Yang tentu saja tidak akan gue spill apa aja yang harus gue lakukan ya, untuk merubah keadaan dari gue yang awal tahun ini kemudian berubah ke awal tahun yang mungkin baru di 2004, dan itu gue harap gue bisa lakukan. Nah, dari ke-66 hari itu pas banget nih. Setelah project 66 hari itu selesai, ternyata pas banget dari hari ke-66 itu, entah ini nomor-nomor cocok logi ya. Pas hari itu ada 77 hari, pas ya dari 66 ke 77. 77 hari itu adalah pas tahun baru 2024. Makanya what makes 2024 different from 2023 adalah gue punya rencana yang mungkin cukup matang buat gue tentang apa yang akan gue lakukan, apa yang gue persembahkan pada diri gue sendiri untuk menjadi the best version of me. Dan mungkin playlist yang mungkin akan kalian biasa dengar tentang musik yang membawai gue soundtrack of my life of the year lah gitu ya. Itu adalah mungkin adalah tentang memulai langkah baru, tapi gue belum tahu kata yang asik buat tersebut, tapi mungkin akan step into new world something. So just tungguin aja lah minggu depan ataupun 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi playlist baru gue yang kalau kalau mungkin kalian suka ya di Spotify tentunya. Tapi kayaknya cukup segitu aja ya. Cukup segitu aja update tentang apa yang kemarin terjadi. Nah, gue gak mau terlalu spill banyak tentang apa yang terjadi, but 2024 bakal hal yang bakal menjadi besar gitu buat hidup gue, karena rencana-rencana masa lalu yang terbengkalai yang ternyata gue berpikir adalah gue harus membuat tim untuk melakukan A B C D F G, ternyata no. Pada akhirnya adalah ya lu gitu, lu adalah CEO of your life gitu, lu CEO dari lu sendiri ya. You have to know yourself gitu. Jadi ya kalau semuanya harus lu bisa kerjain sendiri, kalau enggak ya minta tolong ke orang dalam hal kecil, karena you don't pay them, you don't pay them at all. Dia no, ya teman-teman lu bukan bukan orang yang lu bisa bayar gitu. Ya mungkin bisa bayar dalam hal lain ya, mungkin dalam afeksi atau have their own things to do. So I think that's the end of this update. I will try to more frequently update this bullshit bullshit podcast. But I don't know why you guys still keep listening and listening to this podcast, to the podcast podcast. You know, guys, this podcast always one take, unscripted and recording at the midnight. But now it's recording on Clubhouse. Someone passing by just enter the room and go out again because something, maybe they think, what the hell is this room? What the hell is the Risky thinking? And sometimes people think that, Risky, why are you doing the podcasting? Why? Because this is the way I can express myself. This is the way I can listen to myself again. Instead of just reading, I mean, instead of writing and reading the journal, I can listen to myself on the road, on the way I go to somewhere, so I can listen. What was I thinking? What was I doing? So, welcome to Bebop's Radio, which I probably present to you, Risky, and to some people who always listen to this, even and even again, come back and come back again. So, see you next week. Probably some update of my project, what I'm doing.
I don't know what else should I say to you, but see you and you can talk with me and listen to me more at the peculiar path, which now changing to Masyarakat Madani, which I really happy to have some people around me right now. So I don't know when they will leave me or when will they have some easiness or the things that I have priority to do. But guys, this is the longest episode that I speak English with you. Bye, sayonara. See you next week. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan pula podcast utama saya, Peculiar Path, di mana saya akan berbincang-bincang dengan rekan-rekan tentang suatu kesalahan. Karena kita tidak punya waktu cukup banyak untuk menjalani kesalahan orang lain. Jadi kita bisa belajar banyak dari kesalahan-kesalahan dan kesuksesan mereka. Bye-bye, sampai jumpa di sana. I love you guys.